रास्ते में रोड़े बन गए। हाँ? हमारे पैदा किए टट्टू सब घोड़े बन गए। शेरों का शेर है और राजाओं का राजा कौन है वो? সবুজ সংঘ প্রেজেন্ট কাঞ্চননগর মধ্যমপল্লী से। अरे किस्मत के भरोसे नहीं बेटा, मैं मेहनत के दम पे छा गए। ये ऑनलाइन गालियां तो बच्चे देते हैं, तकलीफ हो जाएगी जो हम सामने आ गए। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু কাঞ্চননগর মধ্যমপল্লী সবুজ সংঘের পরিচালনায় আগামী 6ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী মাতার পুজো। Surojit's Data Center from Jonka. এবং এই পুজো উপলক্ষে পুরো কাঞ্চননগর কাঁপাতে ও সমস্ত সাউন্ড প্রেমিকদের মনে আনন্দ দিতে সবুজ সংঘের ছেলেরা নিয়ে আসছে আমগেচিয়ার থেকে মা মনসা মিউজিক। हीरा बेटे याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल।